Safe, safe lang. Nice one. Nice one. Ay, tama, taas. Ay, sa baba. Sige. Nice one. Uy, grabe itong mga to. Ganda. Flowy lang. "40 up category." 40 up category. Flow na flow dito, no? Sarap, oh. Okay, maunti padyak, padyak. Nice one. Padyak, Ram. Gago, bitin. Gago kayo. Bitin ang puta, ayop kayo. Padyak. Hindi, naka 1 by kasi yan. Natama rin ako sa kanya. Ayop. Yay. Diretso lang. Oh, kung actually kung saan ka na nang dalhin nun eh. Sasagasaan mo lang talaga eh. Yan, may padyak yan, oh. Nice one. Yeah. Safe yan, rekta na yan. Sige, sige. Ano lang, yung mga ganun sagasa talaga eh. Grabe rin, no? May mga harang-harang din na yan, padyak, padyak, padyak. Padyak dito. Yan, padyak. Nice one. Flow, no? Wow! Yeah. Padyak, Rai! Boy! Bitin ka, boy! 1 by ka kasi. Eh. Yan, maganda nga dito. Okay. Balance. Padyak. Nice one. Flowy. Nice one, Ram. Oh, madulas talaga, ano? Ako din, ganun din yung uy, 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 uy. Safe, 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 safe. Teka lang, teka lang. Oh, safe, safe, safe na, Maram. Kala ko natanggal kadena mo, gagi. Oh, sige. Kitang-kita ka sa camera, boy. Pero maganda lang. Hindi ka tumumbay, no? Ang lumit mo eh. Huwag ka lang mag-break sa harap. Oo, wag masyado. Pag nag-break ka rin sa Oo. harap, balik ka. Yun, tapong ka rin. Naano mo ba? Naipit mo malakas? Oo. Kaya pala. Kasi hindi naman yun. Pag pitik lang brake mo, hindi ka gaganon. Nice one. Go, Rock! Ina! 40 up category! Okay. Oops, safe. Oops, see? Ayun na, medyo ano dito, sketchy nga to. Sketchy tong area na to. Bitaw-bitaw lang. Bitaw-bitaw lang. Buti na bitawan mo rin, no? Diretso lang yan, Ram. Ha! Safe. Sarap, no? Solid tong area na to. Sige. Sige, tayo lang. Nice one. Ayun ang tutulin nyo. Bibo, saan ka na? Tutuhugin ka na ng mga 40 up.
Nice one. Yan, pajak. Para may pwelo. Yan. Uy, gago! Abutin! Oh, safe na, safe. Nabitin na. Oh, halika dito, Ram. Yeah! Tayo ka. Nabitin mo kayo bakit mo ta. Okay lang. Hindi, kula sa pajak. Ano, kaya? Safe yan. Bumubaan. Ay, sorry sir ha. Tayo. Gano. Meron kayo kasunod, sir? Sige po. Ayun. Nalaglag ka sa? Oh, nalagyan si sir. Dumiretso. Okay, pag wide turn ko. Okay, go. Okay, game. Game. Sige, sir. Okay, go. Game yung turn ko. Solid yun. Kitang-kita ka sa camera, Ram. Sige. Ano yan? Sige. Yan o, meron kasi onting padjak pa rin na dapat sakto yung ano mo. Oo, na-ready na yung gearing mo para hindi ka mabibitin. Nice one. Kailangan pala nasa likod ako para bumilis kayo eh. Oh. Okay. Nice one. Ganda ng mga line choices. Solid. Nice one. Nice one. Ganda. Ito ba yung steep? Oh, may Sige, diretso lang. Sige. ano nangyari sa'yo, no? Ningakap ko yung puno. Yeah. Nice one. Ay, may jump pala dyan, no? Mini drop. Ito yung magandang ano. Diretso pa, baka doon kayo sa drop pumasok, ha. Yan, kanan dyan. Safe na safe. Nice one. Dito ba kayo dumaan uli? Kaya maganda talaga dito. Galing. Alright. Yung alam Sarap. Kung alam kong kakalat na ako, binitawan ko yung brake. Tumayo yung bike eh.